COVID-19 challenged Save the Children's 100 years of humanitarian experience in an unprecedented way. Our biggest ever response was guided by the commitment to protect a generation. What started as a health emergency to adults soon reversed all progress made for children, be it their health, education, or protection. With increasing inequalities in wealth and gender due to the pandemic, families struggled to provide for children. We listened to the unheard voices. We adapted and we persisted. हमने देखा कि अधिकतर लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके मोबाइल या तो स्विच ऑफ जा रहे हैं या नेट पर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। साथ ही हम लोगों ने देखा कि कोविड के कारण लोगों की जॉब्स लॉस हो गए थे, तो जिसकी वजह से वो अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे। Maintaining all government protocols, our frontline responders reached out to the most needy families. Wearing the PPE kit for almost 12 hours without having water, food or having to go for nature's call was another challenge that we had to sail through. On few occasions, people who didn't get the relief materials pelted stones and banged the gates of the distribution venues. Around 15,000 houses were surveyed through a rapid need assessment across 16 states and union territories to look beyond the obvious. Children faced the risks of dropping out of school. Children did not have access to nutritional meals without midday meals. 1 out of 4 children walked at home due to school closure. Loss of income increased risk of child labor. सानन घरकन हुंद रोजगार गो बंद यमि वजह किन अस वारिया जहनी दबाव गो क्योंकि अस च गरीब घरन सत ताल्लुक थावान ये पाप दोहस कमावन ओस ते अस शामन खर्चावान. Save the Children, along with 45 other countries, conducted a global study to generate evidence on the impact of COVID-19 on children and amplify recommendations made by them. जोहार, यह गतिविधि ELM के ज्यामितीय आकृति कौशल की है। यह 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है और इस गतिविधि से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होगा। We collaborated to tackle the new challenges. For identification and enrollment of children returned to villages, we partnered with Jharkhand State Livelihood Promotion Society to support migrants stranded in different parts of the country. We stood stronger when adversity worsened. जब हम लोग ने फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम में हुआ था तो बहुत सारे के नाम हम लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे के हो रहे थे, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिसके कारण जो अनफान आया हुआ था उसमें बहुत सारे के डॉक्यूमेंट्स ना ये हो गए, भीग गए थे। तो हम लोग वहाँ पर उन लोग को भी लेकर उनको भी जाकर काउंसलर के पास गए, तो फिर उनका नाम के फिर आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट्स उनका था तो फिर उनके लेकर फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। যে একটা বাচ্চা খবর নিল যে একটা বাচ্চা মিসিং, কি করবে না তার বাড়িতে গিয়ে আমরা ইন্টারভিউ নেব কেন এটা হচ্ছে, কিসের জন্য হবে, আপনার বাচ্চা মিসিং আপনি কেন বলেননি, কি কোনো অসুবিধা হলে সেটা বলুন। We amplified the unheard voices. We ensured work with dignity. আরেকটা উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় করছি, যেটা হলো ক্যাশ ফর ওয়ার্ক। মানুষের কাজ নেই, এই কাজ না থাকার জন্যে ক্যাশ ফর ওয়ার্কটা দেওয়ার জন্যে বেশ কিছু দারিদ্র প্রায় 100 জন মানুষকে আমরা ক্যাশ ফর ওয়ার্কের 30 দিনের কাজ দিতে পেরেছি। তার ফলে তারা অনেকটা হলেও মানে সহযোগিতা তারা পাচ্ছে এবং তাদের কিছুটা হলেও তারা লাইভলিহুডের সুযোগ সুবিধাগুলো পেয়েছে। We reached over 7 lakh people through our relief kits distribution. We reached 6 lakh people with awareness generation. We reached around 65,000 people with psychosocial support. Continuing to work with children and communities, we will find novel ways to beat
the novel coronavirus.